ପୁରର ସହରର ହିଲପାଟଣା ନିକଟରେ ଥିବା ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ସାହି ସାହିର ମେଢ଼ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଆଜି ସକାଳୁ ହିଲପାଟଣା ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖବର। बना होचे रघुनाथ प्रसाद पाणिग्राही मंदिर ट्रस्ट अच्छी मंदिर 1999 स्टार्ट है बर्तमान जो प्रकार परिस्थिति पहुंची आज प्राय 50,000 लोक दर्शन करगले शांति शृंखला बजाय रखिंट टीएमसी साहय कर पुलिस सेवाई साहय कर प्रेस वाला भी साहय कर मंदिर विभिन्न समय प्रथमे दाता माने दान करते टंका किए गुड़ी किए सीमेंट परवर्ती काल सरकारी सहायता आम विभिन्न धर एमएलए लाड्रु लाड पाइचु एमपी लाड्रु लाड पाइचु सरकारी सहायता विभिन्न समय पाई किंतु प्रथम करी आमर दाता माने ये अंचल दाता माने प्रथमे दान देके आरंभ करते परवर्ती काल में विभिन्न एमएलए लाड एमपी लाड पाई।